Bonjour chers amis et bienvenue dans une nouvelle leçon. Écoutez et répétez. Les formes géométriques. الأشكال الهندسية. En géométrie classique, la forme permet d'identifier ou de distinguer des figures selon qu'elles peuvent ou non être obtenues les unes à partir des autres par des transformations géométriques qui préservent les angles en multipliant toutes les longueurs par un même coefficient d'agrandissement. في الهندسة الكلاسيكية الشكل من الممكن تحديده أو تمييزه عن طريق الأشكال اعتماداً على ما إذا كان يمكن الحصول عليها من بعضها البعض عن طريق التحولات الهندسية التي تحافظ على الزوايا بضرب جميع الأطوال بنفس معامل التكبير. Au sens commun, la forme d'une figure est en général décrite par la donnée combinatoire d'un nombre fini de points et de segments ou d'autres courbes délimitant des surfaces. بشكل عام يتم وصف شكل الشكل من خلال البيانات الاندماجية لعدد محدود من النقاط والمقاطع أو منحنيات أخرى تحدد الأسطح. Des comparaisons de longueur ou d'angle, d'éventuels angles droits et éventuellement du sens de courbure. ومقارنات بين الأطوال أو الزوايا والزوايا المحتملة المستقيمة وربما اتجاه الانحناء. Ceci permet notamment de distinguer parmi les triangles ceux de forme équilatérale, isocèle et ou rectangle et de caractériser la présence d'un angle obtus. وهذا يجعل من الممكن على وجه الخصوص التمييز بين المثلثات متساوية الأضلاع أو متساوي الساقين أو المستطيل، وتميز وجود زاوية منفرجة. Cette acception permet aussi d'écrire deux rectangles en tous deux la forme d'un rectangle par exemple, mais peuvent être ou ne pas être semblables. هذا المعنى يجعل من الممكن أيضاً كتابة مستطيلين لهما شكل مستطيل لكن قد يكون أو لا يكون متشابهاً. Pour un objet dans l'espace, la forme décrit la frontière externe de l'objet, abstraction faite de son emplacement, son orientation dans l'espace, sa taille ou d'autres priorités comme la couleur, le contenu et les matériaux constitutifs. بالنسبة للكائن في الفضاء، يصف الشكل الحدود الخارجية للكائن بغض النظر عن موقعه أو اتجاهه في الفضاء أو الحجم أو أي خصائص أخرى مثل اللون والمحتوى والمواد المكونة له.
Une forme géométrique simple peut être décrite par un objet géométrique de base tel qu'un ensemble de deux ou plusieurs points, une ligne, une courbe, un plan, une figure plane, par exemple carré ou cercle, ou une figure solide, par exemple cube ou sphère. يمكن وصف الشكل الهندسي أساساً من مجموعة من النقط أو نقطتين أو خط أو منحنى، وقد يكون مستوياً كالمربع أو قد يكون مملوءاً كالمكعب على سبيل المثال. Certaines figures sont constructibles à la règle et au compas et diverses méthodes de construction sont enseignées. يمكن رسم بعض الأشكال باستخدام المسطرة أو البركار أو البوصلة، ويتم تدريس طرق الرسم بأشكال مختلفة. On distingue la figure de sa représentation matérielle sur une feuille, un tableau ou un écran d'ordinateur, sur lesquels les limites du support et de la précision du tracé éloignent l'image réelle de l'objet mathématique idéal. يمكن تمييز الشكل عن تمثيله المادي على ورقة أو طاولة أو شاشة كمبيوتر، حيث حدود الدعم ودقة التتبع تبعد الصورة الحقيقية عن الكائن الرياضي المثالي. دعونا نتعرف على الأشكال الهندسية. Découvrons ensemble les formes géométriques. Carré. Un carré est un quadrilatère convexe à 4 côtés de même longueur avec 4 angles droits. C'est donc un polygone régulier qui est à la fois un losange, un rectangle et par conséquent aussi un parallélogramme particulier. المربع هو رباعي الأضلاع محدب له 4 جوانب من نفس الطول مع 4 زوايا حرة، ولذلك هو مضلع منتظم الذي هو في نفس الوقت معين وهو مستطيل وبالتالي أيضا معين متوازي الأضلاع. Rectangle. Un rectangle est un quadrilatère et un polygone, donc une figure plane, constituée de 4 points, appelés sommets, et de 4 segments, ou côtés, liant ces sommets 2 à 2, de manière à délimiter un contour fermé. المستطيل هو رباعي وهو مضلع مكون من 4 نقاط وتسمى أيضا بالقمم و4 قطاعات أو أطراف التي تربط هذه القمم 2 لتحديد كفاف مغلقة. المستطيل هو رباعي يحتوي على 4 زوايا قائمة. Le rectangle est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. Un triangle est une figure plane formée par 3 points appelés sommets, par les 3 segments qui les relient appelés côtés, délimitant un domaine du plan appelé intérieur. المثلث
هو شكل مستوي يتكون من 3 نقاط تسمى الرؤوس بواسطة الأجزاء الثلاثة التي تربط بينها تسمى الجوانب والتي تحدد مجالا من المستوى يسمى المساحة الداخلية. Le triangle est aussi le polygone le plus simple qui délimite une portion du plan et sert ainsi d'élément fondamental pour le découpage et l'approximation de surface. المثلث هو أيضا أبسط مضلع يحدد جزءا من المستوى وبالتالي يعمل كعنصر أساسي لتقسيم وتقريب الأسطح. Trapèze. Un trapèze est un quadrilatère possédant deux côtés opposés parallèles. Ces deux côtés parallèles sont appelés bases. شبه منحرف هو الرباعي مع جانبين متوازيين. يسمى هذين الجانبين المتوازيين بالقواعد. Un trapèze est qualifié de trapèze rectangle s'il possède au moins un angle droit. يطلق على شبه المنحرف شبه منحرف مستطيل إذا كان له زاوية قائمة واحدة على الأقل. Parallélogramme. Le parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés sont parallèles et égaux 2 à 2. متوازي الأضلاع هو شكل رباعي أضلاعه متوازية ويساوي 2 في 2. Pentagone. Un pentagone est un polygone à 5 sommets, donc 5 côtés et 5 diagonales. البنتاغون هو مضلع له 5 رؤوس أي 5 أضلاع و5 أقطار. Un pentagone est soit simple, convexe ou concave, soit croisé. Le pentagone régulier étoilé et le pentagramme. البنتاغون إما بسيط محدب أو مقعر أو متقاطع. والنجم العادية البنتاغون هي نجمة خماسية. Hexagone. Un hexagone est un polygone à 6 sommets et 6 côtés. Un hexagone peut être régulier ou irrégulier. سداسي الأضلاع هو عبارة عن مضلع له 6 رؤوس و6 أضلاع. يمكن أن يكون الشكل السداسي منتظما أو غير منتظم. Heptagone. Un heptagone est un polygone à 7 sommets, donc 7 côtés et 14 diagonales. Un heptagone régulier est un heptagone dont tous les côtés sont égaux et dont tous les angles internes sont égaux. Il y en a 3, 2 étoilés et un convexe. سباعي الأضلاع هو مضلع له 7 رؤوس أي 7 أضلاع و14 قطرا. سباعي الأضلاع المنتظم هو سباعي أضلاعه متساوية وجميع الزوايا الداخلية متساوية. هناك 3 نجمتان و1 محدب. Octogone. Un octogone est un polygone à 8 sommets, donc 8 côtés et 20 diagonales. 8 الأضلاع هو عبارة عن مضلع به 8 رؤوس وبالتالي 8 أضلاع و20 قطرا.
nonagone ou héniagone. C'est un polygone à 9 sommets, donc 9 côtés et 27 diagonales. هو مضلع به 9 رؤوس وبالتالي 9 جوانب و27 قطرا. Décagone. Un décagone est un polygone à 10 sommets, donc 10 côtés et 35 diagonales. الشكل العشري أو مضلع العشري به 10 رؤوس أي 10 جوانب و35 قطرا. Cercle. Le cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. الدائرة عبارة عن منحنى مستوي مغلق يتكون من نقاط تقع على مسافة متساوية من نقطة تسمى المركز. Demi-cercle. Le demi-cercle est la moitié d'un cercle limité par un diamètre. نصف دائرة محدودة بقطر. Ovale, qui a la forme d'une courbe fermée et allongée, analogue à celle d'un œuf de poule. شكل منحنى مغلق وممدود مشابه لمنحنى بيضة الدجاجة. Losange. Un losange est un quadrilatère dont les côtés ont tous la même longueur, ou encore un parallélogramme ayant au moins 2 côtés consécutifs de même longueur. المعين هو شكل رباعي الأضلاع جميع جوانبه لها نفس الطول أو متوازي أضلاع مع ضلعين متتاليين على الأقل من نفس الطول. Cœur. Le cœur est un symbole courant utilisé depuis l'Antiquité pour représenter le centre, l'organe appelé cœur, de l'activité émotionnelle, spirituelle, morale ou intellectuelle. القلب هو رمز شائع يستخدم منذ العصور القديمة لتمثيل المركز العضو المسمى القلب للنشاط العاطفي أو الروحي أو الأخلاقي أو الفكري. Croix. La croix est un symbole en forme d'intersection formé de 2 lignes ou plus. La région est une zone définie par l'intersection. Il y a ainsi en général 4 régions. Trèfle. Le trèfle est un motif noir du jeu de cartes dont la forme rappelle la plante. هو الرسم الأسود للعبة الورق الذي يذكر شكله بالنبتة. Étoile. Le sens premier du mot étoile est celui d'un point lumineux dans le ciel nocturne et par extension des figures géométriques représentant des rayons partant d'un centre. المعنى الأساسي لكلمة نجمة هو النقطة المضيئة في سماء الليل وبالتالي في الأشكال الهندسية التي تمثل أشعة تبدأ من المركز.
Les formes géométriques. Carré. Rectangle. Triangle. Trapèze. Parallélogramme. Pentagone. Hexagone. Heptagone. Octogone. Nonagone. Décagone. Cercle. Demi-cercle. Ovale. Losange. Cœur. Croix. Trèfle. Étoile.